Selamat pagi semuanya, saudara-saudara Jakarta Live. Apa kabar hari ini? Ketemu lagi di hari Minggu yang luar biasa ya. Mari kita siapkan hati kita memuji Tuhan. Sebelum kita mendengar firman-Nya, kita naikkan rasa syukur kita, pujian kita bagi Yesus Tuhan kita. Amin. Firman-Nya berkata, marilah kepadaku yang letih lesu, berbeban berat, karena Dia berjanji akan memberikan kelegaan. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati, kita puji Tuhan. Oke. Amin. Apakah kau payah? Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Tak pernah Dia janji, Tak pernah Dia janji, selalu kan panas. Dan tak pernah Dia janji, hanya ada hujan. Tapi Dia berjanji, beri kekuatan. Bila topan ganas melandamu, serahkanlah. serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Amin. Kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Dia bukan hanya berfirman, tapi Dia memang berjanji. Firman-Nya adalah janji yang nyata Amin. dan Dia akan menggenapi. Kita terima itu dengan iman. Haleluya. Apakah kau payah? Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu Pada kaki Yesus. pada kaki Yesus, serahkanlah. Tak pernah Dia janji, Tak pernah Dia janji, selalu kan panas. amin. Tak pernah Dia janji, hanya ada hujan. Tapi Dia berjanji memberi kekuatan. Tapi Dia berjanji, beri kekuatan. Bila topan ganas melandamu, Yes. Serahkanlah. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus.
kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. kasih setia Tuhan. Kasih setia. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Yes. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Amin, 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 amin. Amin. Dialah Bapa kita yang memelihara kita Amin. dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan firman-Nya berkata bahwa sebelum dunia ini dijadikan, Dia telah memilih kita. Amin. Haleluya. Terima kasih. Mari kita bawa seluruh hidup kita. Kita persembahkan kepada Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan kita, lewat mazmur kita. Oh, Terima kasih Yesus. oh, Terima kasih Yesus. haleluya. Haleluya. Naikkan syukur. Haleluya bagi mereka. Haleluya. Haleluya bagimu. Oh, mari bangkitkan roh kita. Sembah Yesus. Haleluya. Bermazmur bagi Tuhan. Naikkan pujian dari hatimu. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all Eternity, Lord, and find there is none like you. Your mercy flows
search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Your mercy flows. Mercy flows like rivers so wide, Yes. and healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Tiada yang sepertimu, Yesus. Tiada Allah yang sepertimu, yang mengubahkan kami, Tuhan. Sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami hidup hari ini karena ada roh-Mu yang ada di dalam kami, Tuhan Yesus. Yang membuat hidup kami menjadi lebih hidup. Kami hidup karena kami menyembah Allah yang hidup. Shikinananana. Oh, kami bawa hidup kami kepadamu. Di altar-Mu kami persembahkan tubuh jiwa roh kami, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Every And every word, everything that I've seen or heard, I bring it to you. As an offering, I lay it at your feet. Take what I've done. Take all of me. Oh yes, this is my offering. This is my offering.
Oh, This is my offering. yeah. This is my offering. Oh yes, Lord. This is my offering. Every word, every scar, every desire, Every desire. that hides in my heart, that hides in my heart. I bring it to you, oh Lord. As an offering, I lay it at your feet. Take who I am. Oh, Take all of me. oh yes, Lord. This is my offering. This is my offering. This is my offering. This is my offering. Oh, Jesus. This is my offering. This is my offering. This is my offering. Oh, This is my offering. This is my offering. this is my offering. Nyanyikan lebih sungguh. This is my offering. This is my offering. This is my offering. Oh, I give my life to you, Lord. This is my offering. Yeah. This is my offering. 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 Terpujilah Allah dan Bapa kita dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you. Janji yang begitu luar biasa bagi kita orang-orang percaya, An amazing promise for us who believe, bahwa oleh kasih Bapa bagi kita, that has been given by the love of God for us. kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. We have been resurrected by Jesus Christ. Untuk apa? Untuk kita bisa menerima hidup yang penuh pengharapan. For what? So that we
can receive a life full of hope. Jadi kita yang ditebus dari manusia kita yang lama menjadi manusia yang baru supaya kita hidup dengan pengharapan. So that we who've been redeemed from our old man into a new creation can live a life full of hope. Kita hidup di dalam pengharapan dan kita diberi janji bahwa sudah disimpan harta yang kekal bagi kita di sorga. We live in full hope and we know that we have a promise of an inheritance of eternal life in heaven. Janji yang sangat luar biasa. This is an amazing promise. Bukan hanya saat kita hidup di dunia, kita diberi pengharapan oleh Tuhan, tetapi kita juga diberi janji bahwa kita sudah mendapat bagian yang kekal di surga. It's not only that in this life that we are filled with hope, but there's also the hope of eternal life Yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, that cannot perish, spoil, or fade. dan tidak dapat layu. Or fade. Jadi sudah ada simpanan kekekalan bagi kita di surga. So this is an inheritance in heaven for us. Inilah yang dilakukan melalui kematian dan kebangkitan Yesus bagi kita. This is what happened with the death and resurrection of Jesus Christ for us. Itu sebabnya kita mengatakan kita orang yang diberkati. This is why we say we are blessed, Karena kita punya harapan di dunia ini because we have hope in this world dan kita punya pengharapan. Kita bahkan sudah dijanjikan sesuatu pada kekekalan di surga bagi And- kita. and we have hope, a promise for eternal life in heaven. Dan semua itu terjadi karena apa yang dilakukan Tuhan Yesus bagi kita di kayu salib. And it is all because of what Jesus did on the cross. Dan itu yang akan kita ingat hari ini. And this is what we're going to remind ourselves today. Dan itu yang membuat kita mengucap syukur hari ini This is what we give thanks for today. atas segala sesuatu yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita di kayu salib. For everything Jesus did for us on that cross. Tubuh dan darahnya yang dicurahkan bagi kita His blood and flesh that was shed on the cross. membuat kita terlahir kembali, So that we can be resurrected. mendapatkan pengharapan yang baru, To give us new hope dan mendapatkan janji kekekalan di surga. and a promise for eternal life in heaven. Saya ajak kita mengucap syukur hari ini I invite all of us to give thanks this untuk morning. tubuh dan darah Yesus, For the blood and the flesh of Jesus Christ. untuk semua yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita. For everything that the Lord Jesus has done for us. Betapa Dia mengasihi kita. How much He loves us. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. We give thanks for your body and Terima your kasih blood, Lord. karena menjadi jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami Tuhan. Thank you for becoming the truth and the way for us, Lord. Terima kasih untuk segala-galanya Tuhan Yesus. Thank you for everything, Lord Jesus. Dan hari ini kami deklarasikan kembali Tuhan. And today we want to declare once again, Kami adalah anak-anak-Mu. we are your children. Kami adalah orang-orang yang dikasihi. We're people who are loved, Kami adalah orang-orang yang diberkati. people who are blessed. Kami mengucap syukur Tuhan. We want to give thanks, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Kami terima tubuh dan darah-Mu hari ini We receive your body and your blood, Lord, today. sebagai pengingat As a reminder betapa Engkau sangat baik, of how good you are, betapa Engkau sangat mengasihi kami, how much you love us, bahwa Engkau telah menyelamatkan kami. and that you have saved us. Terima kasih Tuhan, Thank you, Lord. kami terima tubuh dan darah-Mu Receive your body and your blood dengan penuh ucapan syukur with full gratitude di dalam nama in the Yesus. name of Jesus. Amin. Amen. Mari kita makan dan minum. Let us eat and drink. Kemarin saya diingatkan kepada satu kisah yang mungkin sudah cukup familiar buat kita semua ya. Yesterday, I was reminded of a story which is probably quite familiar to all of us by now. Tiba-tiba kisah ini memberi kesan yang
kesan yang berbeda buat saya kemarin. And suddenly this image gave me a different impression yesterday. Kisah di mana Yesus menyembuhkan ibu mertua dari Petrus. The story of where Jesus healed Peter's mother-in-law. Diceritakan bahwa ibu mertua Petrus sedang mengalami sakit demam. It's the story where Peter's mother-in-law is suffering from a fever. Dan yang Tuhan Yesus lakukan adalah datang ke rumah wanita itu dan menyembuhkan dia. And what Jesus did was to go over to their house and heal the Wow. woman. Wow. Bahkan penyakit demam aja itu menjadi sebuah perhatian buat Tuhan Yesus. A fever, even a fever, became something that Jesus could focus on. Tuhan Yesus datang ke rumahnya hanya untuk menyembuhkan dia yang sedang sakit demam. The Lord Jesus came to her house just to heal her from a fever. Mungkin bagi kita sakit demam sepele lah ya, sederhana seperti itu. Maybe we think that a fever is just an ordinary thing. Tapi tahukah Anda, tidak ada yang sepele bagi Tuhan. But you know, for the Lord Jesus, nothing is just small. Apapun sakit penyakit kita, dia datang, dia mau untuk memberikan kesembuhan. Whatever our sickness is, He wants to come and heal us. Ya, dia tahu, He knows. dia tahu bahwa dia mengasihi perempuan itu dan dia menyembuhkannya. Loves the woman and He wanted to heal her. Saya mau berdoa buat setiap kita yang sedang sakit saat ini. And right now, I want to pray for all who are sick right now. Mungkin ada sesuatu di dalam tubuh Anda saat ini, Maybe there's something in your body right now. mungkin penyakit berat atau penyakit ringan. It could be a more advanced sickness or something very light. Mari kita berdoa bersama-sama. Let's pray together. Penyakit apapun itu penting buat Tuhan. Whatever the sickness is, it's important to God. Dia mau melawat engkau hari ini dimanapun engkau berada. He wants to cover you wherever you are right now. Dia akan memberikan kesembuhan. And He wants to give you healing. Mari kita berdoa. Let us pray. Hore pasikara basikara bakura basikara. Hora basika bahara bakyara basikara basika. Tuhan, kami membawa setiap orang yang sedang sakit saat ini, Tuhan. Lord Jesus, we bring to you every person who is sick at this moment. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini, Tuhan. Whatever it is that they're suffering from, Lord. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. I pray in the name of the Lord Jesus. Hadirat Tuhan ada di tempatmu saat ini The juga. presence of God is there with them right now. Dia menjamah hidupmu. And that He's in your life. Dia menjamah hidupmu saat ini. He's protecting your life. Dia menjamah bagian tubuhmu yang sedang sakit. Yes, and He's touching the body that is sick. Dan dia memberikan engkau kesembuhan. And He's bringing healing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In the name of Jesus Oleh Christ. bilur-bilur darah Tuhan Yesus Kristus. By the stripes of His wounds. Semua kami berdoa sepakat hari ini. We all pray in agreement. Kami perkatakan kuasa kesembuhan mengalir di dalam nama Yesus. We declare that the power of healing in the name of Jesus. Kuasa kesembuhan mengalir di dalam nama Tuhan Yesus That there's Kristus. a pouring of healing from Untuk Jesus. semua sakit penyakit For every di sickness. dalam nama Tuhan Yesus In the name of Kristus. Jesus Christ. Kami berdoa Tuhan We pray, Lord. untuk orang yang sakit demam, For those who have fever. untuk orang yang sakit migrain, Those who have migraine. untuk orang yang sedang mengalami sakit perut, Those with stomach aches. orang yang sudah mengalami sakit yang cukup lama. Those who've been sick for a long time. Kami perkatakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. We declare you healed in the name of Kami Jesus. perkatakan tumor disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus We declare Kristus. tumors be gone in Jesus' Kami name. perkatakan cancer pergi di dalam nama Tuhan Yesus We declare Kristus. cancer be gone in Jesus' Kami name. perkatakan kesembuhan terjadi saat ini juga. And that healing be done even now. Mengalir atas setiap anak-anakmu yang sedang sakit Tuhan. That to be flowing in those who are sick right Kami now. klaim janji pengharapan yang sudah kau berikan kepada setiap kami We Tuhan. receive the promise that you already gave, Di Lord. dalam nama Tuhan Yesus In Kristus. the name of Jesus Christ. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In the Amin. name of Jesus. Kami percaya setiap Anda sudah sembuh. We believe each one of Tetaplah you is healed. percaya. And continue to believe.
Tuhan pegang kendali atas hidup kita. And God is the one who's in control of our lives. Ya, kita juga berdoa untuk keponakannya Daniel Lalamentik ya. We want to also pray for the niece of Daniel Lalamentik. Baru operasi pengangkatan tumor. So she just had an operation to Mari remove a tumor. Kita berdoa untuk Leia ya. Let's pray for Leia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, In the name of Jesus kami Christ, berdoa untuk Leia. we pray for Leia. Kami bersyukur untuk tumor yang sudah diangkat. We thank you that the tumor has been lifted, Lord. Tapi kami berdoa Tuhan, anak umur 1 tahun ini Tuhan, Engkau akan pulihkan tubuh, roh dan jiwanya. Yes, and we believe that once the tumor now is removed, that there's going to be complete healing in her body. Kau angkat semua sakit penyakit dari tubuhnya di dalam nama Tuhan Yesus God, Kristus. Jesus, you take out every sickness from her body. Semua sel-sel tumor, kanker, sakit penyakit Tuhan kami berkatakan hilang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Every cell that is suffering from a tumor or cancer, be gone in Jesus' name. Leia, jadilah Engkau sembuh di dalam nama Yesus. And Leia, be healed in Jesus' Terima name. kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Kita juga ambil waktu, kita mau berdoa buat Vander dan Anita dan keluarga besar mereka Let's also take a moment to pray for Vander and Anita and their extended family. yang saat ini sedang mengalami masa-masa berkabung ya, terus sedih. Yeah, who are going through a difficult time. Kakaknya Vander baru saja meninggal. Vander's sister just passed away. Mari kita berdoa bagi Let's mereka. pray for them. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, kami membawa saudara-saudari terkasih kami Vander dan Anita Tuhan. God, we bring our dear brother and sister Vander and Anita into your hands. Kami percayakan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. We trust them into your hands alone, Lord. Kami percaya bahwa di dalam keadaan apapun Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan mereka Tuhan. And that we believe that in whatever condition they are, God, that you are with them. Tidak semuanya kami pahami yang ada di dunia ini Tuhan. We cannot understand everything about our life on this earth, Lord. Tapi kami memilih untuk percaya kepadamu Tuhan. But we can choose to believe in you, Lord. Berkati Vander dan Anita Tuhan. Bless Vander and Anita, Lord. Peluk mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Hug them with your love, Lord. Penghiburan yang dari Roh Kudus ada pada mereka Tuhan. The comfort of the Holy Spirit be with them, Dan Lord. juga seluruh keluarga besar mereka Tuhan. And for the whole family, Lord. Kami berdoa Tuhan, Engkau juga memberikan pemulihan pada hati mereka Tuhan. And that we believe that you will also, Lord, bring healing in their hearts. Dan juga tubuh mereka mungkin capek Tuhan di masa-masa ini Tuhan. For their probably tired bodies, God. Kami berdoa dan kami menyerahkan mereka kepadamu Tuhan. We pray and we give them into your hands, Lord. Kami mengasihi mereka We Tuhan. love them, Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus In the Kristus. name of Jesus Christ. Amin. Amin. Amen. Tetap ambil waktu untuk saling mendoakan ya, satu sama lain. Let's keep praying for each other. Kita tidak tahu apa yang sedang dialami oleh orang-orang di sekitar kita, saudara seiman kita. We don't know what our brothers and sisters are going through. Covering di dalam doa itu sangat-sangat penting. So it's very important for us to cover them in prayers. Oke, kita akan memberikan persembahan kita juga kepada Tuhan. And we will also give our offering for the Lord. Ya, kita bawa persembahan dan perpuluhan kita kepada Tuhan kita yang sangat baik. Let's bring our tithes and offerings to our very good God. Dan mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan dan perpuluhan Let's kita. pray before we offer it. Kami bawa persembahan dan perpuluhan kami kepadamu Tuhan. We bring our tithes and offerings to you, Lord, Dengan hati yang penuh mengucap syukur. with a heart filled with gratitude. Betapa Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. How good you are in our lives, Lord. Engkau layak menerima yang terbaik dari kami. You are the one who's worthy of everything. Inilah persembahan dan perpuluhan kami Tuhan. This is our tithes and offerings, Lord. Pakailah Tuhan untuk memberkati rumahmu, Use it to bless your house, Lord, memberkati umatmu Tuhan. and to bless your people. Terpujilah namamu Tuhan. Blessed be your name, Di Lord. dalam nama Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Amin. Ada di screen Anda detailnya untuk memberikan secara online ya di masa-masa ini. All the details are on the screen for you. Oke, wow. Selamat pagi Jakarta Live. Wow. Good morning, Jakarta Live. Ya, saya berdoa Anda semua dalam keadaan sukacita ya. I pray you are all enjoy. Ya, udah hari Minggu lagi aja. Yeah, it's the weekend again. Dan tidak terasa kita sudah memasuki bulan Juli. And
cannot believe that we're going to be going into the month of July. Artinya kita akan mulai melakukan lagi 3 hari doa dan puasa. Which also means 3 days of fasting and prayer, Ya, kita akan lakukan di tanggal 4 sampai tanggal 6. which will be conducted from the 4th to the 6th. Please, please, please bergabung. Please, please, please join in. Ya, kita sangat perlu untuk datang berkumpul berdoa. It's very important we gather to pray, Ya meskipun online ya, although it's online, saling support satu dengan yang lain. that we support each other. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa bagi saya ya di Jakarta Life, bahwa setiap awal bulan kita mendedikasikan 3 hari untuk berdoa dan berpuasa. And I think it's amazing that we have this, that every first 3 days of the month we dedicate our Yeah. hearts and our time for this. Kita mendedikasikan waktu kita, keinginan-keinginan kita singkirkan sejenak dan kita fokus kepada Tuhan. That we dedicate our time and our desires we put aside for the Lord. Buat teman-teman yang sudah mulai turun semangatnya, For those of you who may be feeling a little less motivated, ayo dong semangat lagi ya. let's motivate you. Kita mau lihat lebih banyak lagi yang bergabung. We would like to see more people join in, Ya, bergabung berdoa bersama to join in prayers dan berpuasa. and also to fast. Ingat, ini tentang kita dan Tuhan. Remember, this is about us and the Lord. Gak ada yang tahu kita lagi puasa atau enggak memang. And nobody knows are we fasting or not, Tapi Tuhan tahu. but God knows. Tuhan tahu hati kita saat kita mau dedikasikan waktu yang terbaik buat Dia. God knows if we are choosing to dedicate our best time. Jadi for Him. kami undang Anda semua untuk bergabung ya di dalam 3 hari doa puasa ini. So we invite all of you to join in the prayer and fasting. Ada prayer meetingnya ya lewat Zoom setiap jam 7 malam. Yeah, we have prayer meetings every evening at 7. Ya, jadi please usahakan yang terbaik untuk Anda bisa hadir ya. Please do your best to join us. Oke, ada satu kabar juga yang luar biasa. There's also an amazing news. Jadi kita umumkan dari sekarang supaya Anda bisa tandai kalender Anda. We're gonna announce it now so that you can mark your calendar. Ya, gembala senior kita yang kita cintai akan datang kembali. Our beloved senior pastors are coming back. Ya, Bram sama Dayan akan datang kembali bersama-sama dengan kita. Bram and Diane are gonna be back with us. Dan kali ini And this time, 3 minggu mereka bersama-sama dengan kita. Wow. 3 weeks. Wow. Ya, jadi kita akan ada ibadah onsite tanggal 17. So we will have on-site service on the 17th. Ya, 17 Juli ya, kita ibadah onsite bersama Bram dan Dayan. So July 17th, we begin our first service with Bram and Diane. Dan selama 3 minggu berturut-turut setelah itu. And for the next 3 weeks, 3 Sundays, yeah? Iya, tiga minggu berturut-turut kita akan ibadah onsite ya Yeah, bersama 3 Bram dan services Dayan. in total with them. Ya, pasti akan luar biasa banget. We believe it's going to be extraordinary. Pastikan Anda datang. So make sure you come. Pastikan Anda juga ikutan hangout, ngobrol-ngobrol sama mereka karena kita belajar banyak dari mereka ya. And also join in the hangouts, the conversations, because we're going to be learning a lot from them. Ya, doakan mereka supaya sehat-sehat dan juga nanti perjalanan ke sini semuanya berjalan dengan lancar. Let's pray for them so their journey is good. They're all good to come and join us. Amen. Amen. Oke, yang terakhir, mohon maaf ya kalau saya yang kasih pengumuman memang biasanya agak panjang. I'm sorry, it's just me giving the announcements, but there's a lot. Oke, ini yang terakhir ya. This is the last one. Oke, dari Kehidupan Indonesia. So from Kehidupan Indonesia, woohoo! Kita sedang ada program, mungkin teman-teman sudah tahu, kita sebut namanya Seragam Sekolah untuk Anak-anak di Oipoli. So you may be aware that we have a program running right now called Uniforms for the Kids of Opoli. Oke, tapi ingat, ini bukan hanya sekedar memberikan seragam sekolah bagi mereka. But you need to remember this is not just about giving uniforms. Kenapa anak-anak di Oipoli? Why these kids in Opoli? Karena mereka ini sedang meminta pertolongan dari kita. Mereka membutuhkan pertolongan. Because they've been asking us for help. Mereka tinggal jauh di pelosok di Nusa Tenggara Timur, They stay very far in NTT, jauh sekali, very far sangat ketinggalan. and very remote. Tapi saat ini mereka sedang berada di tengah-tengah krisis. But right now they're in the middle of a crisis. Tadinya tidak ada listrik, tidak ada internet di sana, tapi sekarang mulai masuk ya beberapa tahun belakangan ini. Now they didn't have electricity or internet, but they are now catching up. Dan mereka overwhelmed, kayak tidak sanggup memanage semuanya itu.
And they are finding it difficult to manage all these new things in their life. Orang tua, guru tidak tahu bagaimana caranya mengedukasi anak-anak, bagaimana menghandle semua apa yang masuk melalui internet kepada mereka. Parents and teachers, they don't know how to handle all these new things coming in. Mereka minta tolong sama kita. And they've been asking us for help. Karena akibat dari hal ini, tingkat kehamilan di usia remaja sangat tinggi. And because of this crisis, the age of pregnancy is really young Ya, actually. tingkat kehamilan remaja, tingkat seks bebas sangat tinggi di So sana. teen pregnancy is at a record high and so is free sex. Anak SMP aja udah pada hamil, bayangkan. Junior high school kids are getting pregnant Karena mereka terekspos dengan segala sesuatu yang ada di internet. because of the influence of internet on their lives. Anak-anak jadi malas sekolah, They don't want to go to school. tidak termotivasi untuk masa depan. They don't feel motivated for their future. Ada satu anak saya tanya, dia bilang dia main game seharian, literally seharian. One child I talked to, they said that they play games the whole day. Saya tanya, kamu tidak tidur adik? So I asked, don't you go to sleep? Dia bilang tidak kakak. And they said, Saya pikir dia no. bercanda kan, dia bilang I seharian. thought that he was, joking that it was a whole day. Dia bilang, kamu tidak belajar? Tidak kakak. I asked, you don't study? Karena dia main game, literally seharian. And he said, no, because I play games the whole day. Jadi sedang ada chaos di dalam keadaan mereka sekarang. So right now there's this chaotic situation in their environment. Di satu sisi mereka bergumul dengan kemiskinan, So on one side they are struggling with poverty. mereka bergumul menghadapi kemajuan teknologi yang masuk. They are struggling with technological advancements. Kita perlu hadir di sana untuk memberkati mereka. We need to be there to bless them. Jadi nanti kita akan datang ke sana untuk memberikan seragam, vitamin, paket hygiene gitu buat mereka. So we will be going over there with this package of vitamins and their uniforms and a bunch of other things. Buklet-buklet edukasi juga sudah kita siapkan untuk mereka. Educational books have been prepared. Nanti kita hadir di sana. Then we will be there. Kita akan mengadakan seminar-seminar We're going to have seminars di gereja-gereja dan di sekolah-sekolah in the churches and the schools untuk mengedukasi para guru-guru, pemuka agama dan juga orang tua to educate the religious leaders and also teachers. tentang pentingnya pendidikan, Yeah, mainly to educate them about education, ya parenting dan parenting, banyak hal. and many things. Ya, mereka sendiri yang meminta bantuan dari kita. They're all asking help Karena from itu us. kami mengajak kalian untuk mengambil bagian. And that's why we are also inviting all of you to join us in this. Ada 300 anak yang akan kita berkati dan 300 anak dan keluarganya yang akan kita berkati. There will be up to 300 children that we will be blessing. Please ambil bagian. Please come and take a part in this. Ya, Anda bisa berdonasi. You can donate. Kalau misalkan terlalu berat bisa gabung ya, misalkan 2 orang gitu joinan. Yes, and if it's heavy for you, you can have like 2 friends can join in and donate. Dan bantu juga untuk menyebarkan informasi ini buat teman-teman yang Anda di lainnya, circle Anda. And also please share the information with your friends. Ya, waktu Anda membagikannya dengan orang-orang di circle Anda itu juga sangat-sangat membantu kami. When you share this with others, it really also helps us. Oke, nanti mungkin ada detailnya muncul di kolom komen. And the details, you can get it through the column. Atau nanti ya kami taruh di link description ya. Okay, we will be putting a link description. Untuk bisa Anda pelajari lebih lanjut tentang program ini melalui website kami. Yeah, so you can find the link in the comment section or you can go to our website. Oke, itu aja pengumuman. That's it for the announcements. Udah tidak sabar ya mendengarkan firman Tuhan Yeah, now we're gonna get excited about hearing the word of God dari suami saya yang luar biasa. from my extraordinary husband. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan pengumuman melalui video berikut ini. But first, let's go to the announcements. God bless you. Bless you. Come with the fire
Spirit, come. Shalom, shalom semuanya. Shalom, everyone. Kembali lagi saya akan share hari ini. So I'll be sharing the word today. Oke, sebelum saya memulai khotbah saya, mari kita berdoa. And let's begin with prayer. Bapak, terima kasih untuk hari ini, untuk pagi hari ini Tuhan. Father, we thank you for this morning. Biarlah Tuhan apa yang akan hamba membagikan ini, firman-Mu dapat bertumbuh dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. And Father, may the word that is shared today grow in each of our hearts Dan dapat berlipat ganda dalam hati kami Tuhan. and multiply in our hearts Supaya kami bisa juga memberkati orang lain di sekitar kami Tuhan. so that we can bless those around us. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Thank you for your word today, Lord. Berbicaralah pada kami. Speak to us, Lord. Dalam nama Yesus kami berdoa. And in the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Oke. Pagi ini saya akan membacakan firman Tuhan dari Matius 9 ayat 35 sampai 38. This morning we will be reading from Matthew 9 verses 35 to 38. Oke. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya akan muncul di layar saudara. I'll be reading it in Bahasa Indonesia. The English version will be on the screen. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Bapa yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oke, ini merupakan ayat yang menarik menurut saya. I find this very interesting verses. Oke, saya mau encourage kita semua untuk membaca satu pasal sebelum ini, I encourage you to read the chapter before this, yaitu pasal 8. chapter 8, Di mana Tuhan Yesus itu dia pergi berkeliling untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit dan menolong mereka dan membebaskan mereka dari kerasukan. where we read how Jesus goes around to heal people, even those who are demon possessed. Jadi yang dilakukan Tuhan Yesus adalah dia nggak stay di bait Allah gitu. So what Jesus does is he doesn't just stay in the temple of the Lord. Kalau zaman dulu mungkin kita sebutnya sinagog ya. Yeah, so during those days it was called a synagogue. Jadi dia pergi untuk berkeliling dan menyembuhkan banyak orang. Kalau kita baca di pasal 8 tuh banyak sekali yang dia sembuhkan, termasuk ibu mertua Petrus. And we read how Jesus went all over to heal people, including Peter's mother-in-law. Menariknya kalau kita baca di yang Matius 8 ayat 28, Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang yang kerasukan. And what's interesting is that in Matthew 8 verse 28, Jesus heals a demon-possessed person. Bayangin orang ini ada di kuburan gitu kan, maksudnya kalau kita sebagai orang yang mau lewat ke sana, nggak mungkin lah kita mau lewat kuburan kalau zaman sekarang ya. Mungkin kita akan muter, lebih baik kita muter daripada kita harus lewat kuburan gitu. And we know that usually we don't go through a graveyard, we go around it. Karena kita akan merasa lebih aman gitu, atau lebih enak lah kalau kita lewat jalan biasa daripada lewat kuburan gitu. We just seem to feel it's right to go around it and not through it. Tapi apa yang dilakukan Yesus adalah dia lewat kuburan demi untuk membebaskan orang yang kerasukan ini. But what Jesus did was go through this graveyard to meet this demon-possessed man. Oke, sekarang saya akan memulai dari kita akan run through semua dari ayat yang barusan saja kita baca. And now we're going to focus on the verses that I just read. Oke, kita mulai dari ayat 35 ya. Let's begin with verse 35.
Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar di dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. Kalau kita lihat, kita baca lagi, Tuhan Yesus itu berkeliling semua kota dan desa. When we read this again, we realize how the Lord Jesus went to every village and town. Dia tidak hanya diam di rumah ibadat, tapi dia berkeliling untuk mencari orang-orang ini yang mau disembuhkan dan mau ditolong. So he didn't just stay in the synagogue, but he went out all over looking for people to heal, even demon-possessed. Jadi kalau kita lihat bagaimana cara Tuhan Yesus menjangkau atau menolong orang-orang itu adalah dia keluar dari rumah ibadat. Dia nggak stay di rumah ibadat itu. So if we see how the Lord Jesus helped people, how he reaches out to them. He would go out. He would go over to them. Jadi kita bisa belajar bagaimana kita harusnya keluar dari zona nyaman kita untuk menolong orang-orang di luar sana gitu. And through this we can learn how we need to also get out of our comfort zone to help others. Dan kalau kita lihat juga, kita perhatikan Tuhan Yesus itu kalau kita baca lagi ya di ayat pasal 8 dan pasal 9 ini, And if we go through these chapters of 8 and 9, Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus menolong orang, tapi dia tidak melihat latar belakang orang itu. we also see that not only was the Lord Jesus going to heal them, he didn't care about their backgrounds. Dia tidak, mungkin dia tidak, kalau saya ibaratkan dengan bahasa sehari-hari, mungkin dia tidak nanya, apakah kamu percaya saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu. Atau apakah kamu sudah berdoa kepada Tuhan, atau kamu sudah percaya sama Tuhan belum, atau kamu sudah persembahan belum gitu. Dia enggak bertanya seperti itu. Tuhan Yesus tidak bertanya seperti itu. And to put it in the words of today, he didn't ask questions like, have you put your trust in your Lord and Savior Jesus Christ? Have you paid your tithes? Have you prayed about this? Kita bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus itu menolong dengan cuma-cuma, dengan tanpa pandang siapa yang mau dia tolong. We see how the Lord Jesus just helped because he wanted to help without checking anything else about them. Yang kita bisa pelajari dari ayat ini adalah kita harus keluar dan kita menemukan orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan dan pertolongannya ketika keluar kita dari zona nyaman kita ini. And what we learn from this is to go out and like the Lord Jesus did, meet people who need us, who need our help. Ya, terus kita lanjut ke poin selanjutnya adalah di ayat 36. Now let's move to verse 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Sampai situ ya. Mungkin. When he saw the crowds, he had compassion on them. Kalau kita lihat ayat itu, kita bisa belajar bagaimana Tuhan Yesus itu bergerak atau keluar atau membantu orang-orang ini beralaskan kasih. And when we read this, we see how Jesus is going out because he's moved by love. Kalau kita cuma di zona nyaman kita, kalau kita hanya diam-diam di tempat kita nggak susah untuk ketemu dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan gitu. If we're just staying in our comfort zone, we're never going to find the people who need our help. Oke, saya mau bagikan testimoni saya. I want to share a bit of a testimony. Saya dan istri saya, kami suka akan traveling. My wife and I love to travel. Waktu itu kami berada di Jawa Tengah. And there was this one time that we were in Central Java. Dan waktu itu kami kayak stay di tengah-tengah lapangan apa ya namanya, lapangan untuk warga gitu bisa pakai.
And during that time, we stayed in this field that was used for, like it was open to for everyone to use. Ya, tempatnya indah, bagus gitu. The place was beautiful. Waktu itu saya dan istri saya stay di situ dan kami nggak tahu mau ngapain waktu pagi-pagi gitu. And when we were staying there, though, we couldn't like find what should we do. Jadi kami hanya apa ya? Kami bikin kopi pagi-pagi dan saya hanya duduk dan melihat saya ngobrol. Saya ada bapak-bapak dan saya mulai ajak ngobrol bapak ini. So I took my coffee out one morning and I was sitting outside and then I saw this gentleman and I, invited him into a discussion. Setelah saya bertemu dan saya ngobrol sama bapak ini, sebenarnya saya cuman mau say hi aja gitu, nggak mau lebih gitu, cuman say hi, udah gitu. And to be honest, I was just saying hi to him. Saya hanya mau berusaha belajar untuk ramah kepada orang di sana gitu. I wanted to learn to be friendly with the people there. Tapi karena saya cuman say hi, akhirnya endingnya saya ngobrol sama bapak ini berjam-jam. But a simple hi landed up in me talking with this gentleman for hours. Saya hanya ngobrol sama dia, hanya mendengarkan apa yang menjadi pergumulan dia, apa yang menjadi masalahnya dia. Waktu itu zamannya masih baru mulai COVID, jadi dia kena PHK lah. So I just, he was sharing about his life and he shared how COVID had affected his job. He was laid off because of that. Ya, jadi waktu itu saya hanya, kasihan ya bapak ini, kita hanya ngobrol aja di situ. And I was feeling sorry for this man as we were talking with him. Setelah itu saya diajak ke rumahnya untuk main ke rumahnya, bahkan saya disuruh nginep di rumahnya. But then he invited me over, and not only did he invite me over to his house, he invited me to stay a night. Setelah itu saya bilang, terima kasih Pak, saya nggak nginep lah di sini gitu. And I said to him, well, thank you so much, sir, but I don't think I'll be staying. Tapi saya dikenalin sama saudaranya dia, seorang ibu tua yang punya warung kecil. But then he introduced us to his one of his family members, an old woman Ya, who had her own small shop. ya. Di situ ibu ini baru saja menjadi janda karena suaminya meninggal, baru aja meninggal. And the woman was a new widow. Her husband had just passed away. Di situ saya ya nggak tahu maksud Tuhan apa gitu, tapi akhirnya saya dikenalkan oleh ibu itu. And I don't know what God was doing, but I was introduced to this woman. Di situ saya hanya mendengarkan apa yang menjadi pergumulan ibu ini. Gitu. I was just there listening to her struggles. Saya nggak ada memberikan uang, nggak ada ngapa-ngapain lah. Saya hanya mendengarkan saja ibu ini bercerita gitu. I did not give any money. I didn't do anything. I was just listening to her story. Setelah itu saya merasa untuk mendoakan ibu ini gitu. But then I felt in my heart to pray for the woman. Yang menariknya ibu ini mau untuk didoakan dalam nama Yesus gitu. And the interesting thing is the woman was ready and wanted to be prayed over, and she's fine with being prayed over in Jesus' name. Setelah kejadian itu saya belajar bahwa ketika kita berbuat baik sama orang, ketika kita mau mendengarkan apa yang menjadi pergumulan orang, itu seperti kita membukakan pintu supaya Injil bisa diberitakan. And from this I learned that when we reach out to people and we want to listen to their struggles, it becomes an open door to share the gospel. Jadi yang saya pelajari dari kesaksian saya ini adalah saya harus keluar dan kita harus keluar dan ya kita nggak perlu, maksudnya kita tidak perlu yang saya mau bagi-bagikan sesuatu, itu bagus gitu, cuman mulai aja dari sesuatu yang kecil aja dulu. And we don't have to, jump all into by like, what should I give them? This is a good thing, but we just need to start with a simple, like saying hello to someone, a small step. Mungkin tetangga kita,
Maybe it's our neighbor. Mungkin orang-orang di pekerjaan kita, mungkin atasan kita, mungkin bawahan kita. Maybe it's our co-workers, maybe it's our subordinates, or maybe it's our employers. Kita memulai dengan menolong mereka, mendengarkan pergumulan mereka. We begin by listening to their struggles. Lalu kalau kita lanjutkan di ayat 36 itu, Now when we continue in that verse itself, verse Benar. 636, iya, menarik Tuhan Yesus bilang gini, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. it's interesting that Jesus says, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Coba kita pikirkan dari ayat-ayat sebelumnya yang kita baca sampai di ayat sini. If we look at the previous verses that run up to this verse, Kita bisa belajar bahwa orang-orang yang kita bantu, kita tolong, kita sembuhkan, nggak cukup sampai di situ. we see how the people that we reach out to, it's not enough that we just listen. Kita harus menggembalakan mereka. We need to also help them. Jadi yang Tuhan Yesus mau adalah kita menyembuhkan sakit penyakitnya mereka, kita menolong mereka, tapi kita juga tapi Tuhan Yesus juga mau kita membantu mereka untuk menyelamatkan jiwa mereka. So the Lord Jesus wants us, yes, He wants us to go out, heal the sick, and cast out demons, but He also wants us to shepherd them for their soul. Jadi nggak hanya, saya mau membantu, mendoakan saja, menyembuhkan. Enggak, tapi Tuhan Yesus juga mau kita memberitakan Injil supaya dia jiwanya diselamatkan. So the Lord Jesus just doesn't want us to go out and help, but He wants us to share the gospel so that their soul is saved. Oke, poin selanjutnya The next point di ayat 37 dan 38, in verses 37 and 38, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. then He said to His disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. Kita bisa lihat di ayat ini bahwa Tuhan Yesus men-challenge kita sebagai murid-murid Yesus untuk keluar dan menuai. We can see from this that the Lord Jesus challenges us to reach out and sow. Ini ibaratnya kayak kita di dalam satu ruangan, kita bekerja di suatu perkebunan, So, to give a picture, we're in a room, we are working on a field, kita di suatu ruangan, we're in this room, tapi kita hanya melihat di luar sana, sudah bisa dituai, tapi kita tidak mau pergi ke sana. we're just looking out of the window at the fields and not harvesting it. Itu sama aja, ya kita tidak menuai, kita hanya melihat saja. So, this is not sowing, this is just looking. Waktu itu saya pernah bekerja di suatu perkebunan tomat. There was a time when I used to work in, growing tomatoes in a tomato field. Menariknya, The interesting thing is, tomat itu kalau sudah mulai harvest, kita harus benar-benar harvest gitu, harus segera dituai gitu. the thing about tomatoes is that the moment they start harvesting, we have to immediately go and collect that harvest. Bahkan belum sampai merah, baru orange saja sudah harus kita petik. So, from green, the moment it turns to orange, and before it turns red, we have to pluck them. Karena kalau sudah merah itu sudah terlalu matang dan sudah harus dibuang. Because the moment it turns red, it's too ripe and we have to throw it away. Jadi kalau misalkan kita hanya nggak kita ambil, perusahaan itu, ladang itu akan rugi besar karena semuanya busuk. And if we don't pluck that tomato at the right time, this harvest is gone to waste. Mungkin ini adalah gambaran yang Tuhan Yesus sedang berikan kepada murid-muridnya waktu itu. And this might be a picture of what the Lord Jesus was giving Di to saat His people, His di saat disciples. tuaian itu sudah siap,
Kalau kita tidak menuainya, dia akan busuk, dia akan hilang lah gitu. The moment that the harvest is ready, the workers need to go out and pluck. Waktu saya baca ini, saya jadi teringat tentang waktu Tuhan Yesus menanyakan kepada Petrus. And you know, in this, reading this, it reminded me of the time when the Lord Jesus asks Peter, Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? he asks Peter, do you love me? Sampai 3 kali dia tanya kayak gitu. And he asks him up to 3 times. Dan jawaban Yesus adalah, gembalakan domba-dombaku. And when Peter says yes, he keeps repeating the same thing. Then shepherd the sheep, feed my sheep. Di sini kita bisa lihat bahwa betapa pentingnya kita untuk menuai dan menggembalakan mereka. And this is why we can see here the importance of reaping, of harvesting, and shepherding. Tema kita di Jakarta Live di tahun 2022 ini, The theme for Jakarta Life in this year love like Jesus, mengasihi seperti Tuhan Yesus. is love like Jesus. Apa yang kita lakukan dengan kita menuai, memberitakan Injil dan menggembalakan, itu adalah mengasihi orang-orang di sekitar kita. What are we doing when we are sowing, when we are sowing and then we're harvesting and then we're shepherding people? We are loving them like Jesus did. Kita mengasihi orang itu hanya bukan kita cuman, oh iya saya mengasihi dia, enggak, tapi kita harus make sure orang itu juga selamat gitu. So we don't just say, yes, I love them with our mouth, but we actually ensure that their soul is saved. Karena buat Tuhan Yesus itu, satu jiwa itu sangat berharga. Because for the Lord, even one soul is very precious. Oke, saya mau panggil tim worship untuk saya mau tutup khotbah saya pagi hari ini. So I invite the worship team as I close the sermon. Ya, saya punya pertanyaan menarik buat kita semua I di have an sini. interesting question for all of us. Bagaimana kita bisa tergerak dan terpanggil menjadi pekerja di ladangnya Tuhan? So how do we feel moved and how do we go out to work in the fields Kalau kita tidak tergerak oleh belas kasihan, if we are not moved by compassion? mungkin kita bisa jawab dalam hati kita sendiri. Maybe we can answer in our heart itself. Bagaimana kita bisa tergerak oleh belas kasihan kalau kita tidak pernah bertemu dan menyentuh hidup orang-orang di luar sana yang membutuhkan kasih Tuhan? How, do we feel compassion if we don't reach out and we don't, help the people out there? Mari saya ajak kita semua untuk merenungkan sejenak. I want to invite all of us to just meditate for a moment. Apakah kita mau keluar dari zona nyaman kita untuk bisa bertemu dengan orang-orang di luar sana? To reflect whether we want to really reach out and shepherd those out there. Mendengarkan mereka, mendoakan mereka, atau menolong mereka. To listen to them, to help them, to pray over them. Dengan begitu kita sudah membuka pintu supaya Injil bisa diberitakan. And with this, we are actually seeing a door open to share the gospel. Mungkin sebagian dari kita ada yang merasa panggilan dari Tuhan selama ini di hati saudara semua. Maybe many of us have had a calling in our hearts. Yang mungkin selama ini saudara pendam dan tidak berani untuk saudara lakukan atau saudara jalankan. And maybe you've been putting that feeling away and you don't have the courage to act upon it. Saya berdoa hari ini untuk Roh Kudus meneguhkan hati saudara dan menguatkan hati saudara. And I pray today that the Holy Spirit will strengthen your heart and move you. Dan supaya saudara bisa menjalankan panggilan saudara, so that you can answer your calling from the Lord.
menarik ya kalau kita baca di pasal 10 setelah ini. The interesting thing is if we read the next chapter, chapter 10, Tuhan Yesus mengutus muridnya berdua-berdua the Lord Jesus sends his disciples 2 by 2 untuk melakukan hal yang sama dengan Yesus lakukan sebelumnya. to do exactly what he did in the last chapter. Ini yang harusnya This, gereja lakukan. this is what the church should be doing. Ini yang harusnya gereja utus orang-orang untuk menuai di luar sana. This is what the church should be doing to send people out. Karena saya percaya di luar sana banyak orang yang harus kita tolong. Banyak orang yang harus kita doakan. Because I believe that there are many people out there who need our help, who need to be prayed over. Yang terpenting adalah mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. And the most important thing is that they receive Jesus as their Lord and Savior. Kita tidak hanya menolong fisik mereka, tapi kita menolong jiwa mereka juga. We don't just help their physical conditions, but also their spirit. Mari kita berdoa. Let us pray. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Lord Jesus, we thank you. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menggerakkan hati kami Tuhan. Lord, may you alone move our hearts. Roh Kudus, aku minta Roh Kudus supaya Engkau menyentuh hati orang-orang di luar sana Tuhan. And Holy Spirit, may you touch the hearts of all those around us. Menyentuh hati kami juga Roh Kudus, To touch our hearts too, Lord Jesus. untuk kami mau keluar So that we want to step out dari zona nyaman kami, out of our comfort zones, supaya kami bisa membantu orang-orang di luar sana, so that we can help those people around us, menolong orang-orang di luar sana. to help those people who need us. Terima kasih, bantu kami Roh Kudus untuk kami melakukan hal-hal, untuk kami menjangkau orang-orang di luar sana. Help us, Holy Spirit, so we can reach out the people out there. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Let's receive the best blessings from the Lord. Kiranya kasih karunia Bapa menyertai kita semua May the grace of the Father be with all of us dan memberkati kita semua, and bless all of us, dan apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan and that whatever we do, itu akan berdampak bagi kerajaan surga. that it will impact the kingdom of God. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. And it's in the name of the Lord Jesus that we give thanks. Amin. Amen. Terima kasih. Thank you. Jakarta Live. Jakarta Live, Selamat hari Minggu. happy Sunday. Bye-bye. Bye-bye. Fill us anew, we pray, with a river of your anointing, and clothe us with power, we pray. Come